Dili basta-basta sila ma'am oy, isa ka rice cooker man jud gidala na kanon samtang nangaon sila og calamares. You what's up mga paps maninda na pud taan. Maningkamot na pud ang pobreng vlogger. Sayo di ay mi karon ni plastar kay murag ni aksyon naman og mingaw among calamares. Kay gitaparan man mig pinakalit diri og crispyhan. Murag na bahin naman ang mga customer hastang mga suki na mo dati mo lapas naman. Murag sa ilahan naman padulong ataya ani uy. Kay og ingani ni perme sa gulan na lang namonig manok among calamares. Basin na anapoy magplano mo tapad diri og pisbol og kwek-kwek og uban pa. Amuan na lang pud sa gulan daan maayo ning advance tadaan. Naman jud ng Pinoy basta na ay isa ka silingan magmaruya abtan pila ka adlaw magmaruya pud pikas silingan. Maong kamo diha nga na ay mga plano mo tapad sa among pwesto ayaw na lang jud mo paalang-alang kay tanan pagkaon kaya na mo buhaton na diri. Basta ayaw lang ng marijuana og shabu kay murag short among kapital ana. Bitaw mga paps palit na mo sa among calamares maloyen taon mo. Sige na lang mig hinoktok ani kay bese ang tapad. Amoa diri mingaw. Akong tigluto ganio nagduyan-duyan rain tawon kay perting mingawa. Sa mga mahiligon og calamares diha atak na mo. Naarami diri dool sa Polytechnic at banglang sa Shell tapad sa Sea Oil. Ug daghan kaayo salamat sa mga suki nako nga wala jud na pulan og kinaun og calamares. Kay basta mo undang kag kaun og calamares bati imong nawong. Sa mga wala pa kasuway diha, panuway na mo.